大家好，我是杨清化。今天我们来学习 SK 5级第20课小人书汤。OK，现在我们看生词。第一，汤 artinya adalah kios ya.第二，出版 artinya mempublish atau menerbitkan. 第三，连环画 artinya kayak buku cerita yang isinya kayak gambar-gambar gitu. Ise, niantai artinya dekade. Tantiao artinya membosankan. 第六，网络 internet. 第七，动画片 artinya kartun. 第八，娱乐 artinya hiburan. 第九，武术 artinya tidak terhitung atau sangat banyak lah ya. 第十，青少年 artinya anak-anak muda. 第11，从事 artinya melibatkan. 第12，毫无 artinya sama sekali tidak. 第13，疑问 artinya bertanya atau menanyakan. Oke, 第14，棚子 artinya gudang. 第15，砖头 artinya batu bata. 第16，支 artinya kayak menopang. 第17，粗糙 artinya kasar. 第18，木头 artinya kayu. 第19，题材 artinya kayak tema, topik gitu ya. 第20，翻 artinya membalikan. 第21，搭 artinya menggantung. 第22，整齐 artinya rapih. 第23，年纪 umur. 第24，身材 artinya postur tubuh. 第25，成人 artinya orang dewasa. 第26，册 ini adalah kata satuan untuk kayak buku gitu ya, suatu kayak karya tulis gitulah. Oke, 第27，假如 misalnya atau contoh. 第28，登记 artinya register gitu, kayak registrasi lah. 第29，记录 artinya mencatat. 第30，手续 artinya prosedur. 第31，办理 artinya menangani atau mengurus lah. 第32，押金 artinya deposit. 第33，凭 artinya berdasarkan. 第34，印刷 artinya memprint. 第35，涨 artinya naik. 第36，收藏 artinya mengumpulkan. 现在我们看课文。小人书是一种以书的形式出版的连环画，在20世纪50、60年代，那时候生活很单调，没有网络，没有动画片，读小人书是儿童最主要的娱乐之一，不仅小孩子爱看，还有无数的青少年和大人也爱看。Artinya, Xiaorensu adalah kayak buku yang diterbitkan dalam bentuk kayak komik atau kayak buku yang ada gambar-gambarnya gitu. Pada tahun 1950-an sampai 1960-an, kehidupan itu sangat membosankan. Tidak ada internet, nggak ada kartun. Membaca Xiaorensu adalah salah satu hiburan utama bagi anak-anak. Tidak hanya anak-anak yang suka membacanya, tetapi juga banyak anak-anak muda dan orang dewasa yang
juga suka membacanya.随着小人书的流行，出现了从事租书业务的小人书摊，这对于那些想看又买不起书的人来说，只用很少的钱就能看一本，毫无疑问是件大好事。Artinya, seiring dengan populernya Lianhuanhua ini, uh, muncul kios-kios komik yang menyewakan buku. Bagi mereka yang ingin membaca tetapi tidak mampu membeli buku ini, mereka dapat membaca buku hanya dengan menggunakan sedikit uang, yang tentu saja nggak perlu ditanyakan adalah hal yang luar biasa. Oke. 记得小时候，我家附近就有个小人书摊，就是一进街口靠墙的一个小棚子，里面用几块砖头支着粗糙的木头拦着工人们坐着看书。棚子里有一张床板，摆着各种题材的小人书，墙边还拉了一根绳子，一本本书翻开搭在上面，五颜六色的，很好看。为了减少损坏程度，每本小人书都用牛皮纸加了层封皮，封皮上用毛笔写上书名。整齐漂亮的毛笔字能充分地显示出书摊主人的文化水平。摊主是位上了年纪、身材瘦小的老人，总是穿着一件灰色长衬，静静地坐在一边，陪着看书的人们。Artinya, saya ingat waktu saya masih kecil, ada kios Xiaohongshu juga yang ada di dekat rumah saya. Kios itu adalah sebuah gudang kecil yang menempel di dinding pintu masuk jalan. Beberapa batu bata digunakan untuk menopang papan kayu kasar agar orang-orang dapat duduk dan membaca buku. Di dalam gudang itu terdapat papan tempat tidur gitu, berisi buku komik dengan berbagai tema. Ada juga beberapa tali di dinding. Buku-buku dibuka dan diletakkan di atasnya. Buku-buku tersebut berwarna-warni dan indah. Untuk mengurangi tingkat kerugian atau kerusakan, setiap buku komik dilapisi dengan kayak kulit sapi gitu ya. Dan juga judul buku ditulis dengan sampul dengan kuas gitu. Kaligrafi yang rapi dan indah dapat menunjukkan tingkat budaya pemilik kios buku tersebut. Pemilik kiosnya adalah seorang pria tua yang kurus. Dia selalu mengenakan kemeja abu-abu dan duduk dengan tenang di samping untuk menemani orang-orang yang membaca buku. 在这里看书的人大部分是附近住户的孩子，也有一些喜欢小人书的成人。租借小人书很便宜，在摊里看，每次1分钱。选好书，坐下就看，看完连书带钱
交给摊主。假如借走回家看，则每本每天2分钱，enggak 2分钱。炒好书后交给摊主，摊主仔细地将著书人的姓名、地址和所借小人书的书名登记在本子上，收了书金就可以拿走了。第二天还书时，该把记录一个一个的划掉，还书手续就算是办理好了。印象中似乎没有什么押金，全凭信用。我每天放学回家总要经过这家书摊，都要进去看看。Oke, artinya kebanyakan orang-orang yang membaca buku di sini adalah anak-anak yang tinggal di sekitaran, dan juga ada beberapa orang dewasa yang suka baca. Menyewa buku sangat murah. Anda dapat membaca buku di kios seharga 1 sen per buku. Anda dapat duduk dan membaca setelah memilih buku. Setelah membaca, Anda dapat memberikan bukunya dan uang sewa buku kepada pemilik kios. Jika Anda meminjam buku untuk dibaca di rumah, biasanya 2 sen per hari per buku. Setelah memilih buku, Anda dapat memberikannya kepada pemilik kios. Lalu pemilik kios dengan hati-hati mencatat nama, alamat, dan judul buku komik yang disimpan di sebuah buku catatan gitu. Setelah mengumpulkan uang sewa atau bayar uang sewanya, Anda dapat ambil bukunya, lalu bawa pulang. Ketika Anda mengembalikan buku keesokan harinya, Anda dapat mencoret catatan satu persatu dan prosedur pengembalian buku dianggap selesai. Sepertinya saya di kesannya sepertinya hampir tidak ada kayak deposit gitu. Keseluruhannya tergantung kepada kredit. Saya selalu melewati kios buku ini dalam perjalanan pulang dari sekolah setiap hari, dan saya selalu masuk untuk lihat-lihat. 然而，这种影响了数代人的小人书，如今只能在北京的潘家园、lalu 胡国寺等地的旧书摊上找到。一些印刷精美、有特色的作品则身价大涨，成了收藏品，甚至进了博物馆。小人书和小人书摊已成为历史的记忆。Namun komik yang dapat mempengaruhi banyak generasi hanya dapat ditemukan di kios-kios buku bekas seperti di Panjiayuan atau di Hukuoshi dan tempat-tempat lain di Beijing. Banyak karya yang dicetak dengan indah dan khas, dan nilainya pun jadi naik banget. Value dari barang tersebut jadi naik, dan juga jadi kayak barang buat koleksi lah, bahkan dipajang di museum. Komik dan kios komik kini menjadi kenangan sejarah.
jelas ya.我们继续，动词加的或者不或者提，OK，表示主观上有没有实现或承受某种动作的能力和条件，例如，OK，那maksudnya动词加的lalu ti atau tengah-tengahnya pakai pu ini mengindikasikan kalau seseorang atau kita itu sanggup gak untuk melakukan sesuatu gitu. Contoh, 这对于那些想看又买不起书的人来说，毫无疑问是件大好事. Ya. Menurut orang-orang yang uh, ingin baca buku tetapi tidak sanggup untuk membeli, adalah suatu hal yang sangat baik gitu. Ya, lihat ya. Berarti kalau 买不起 ya berarti dia nggak sanggup beli gitu. 第二，古时候有个十分好学的年轻人，但他家里很穷，买不起灯，一到晚上就不能读书. Oke, di zaman dulu ada seorang anak muda yang sangat rajin belajar, tetapi dia rumahnya sangat miskin. Di rumah dia juga nggak sanggup beli lampu. Ketika sampai malam hari juga dia jadi nggak bisa baca buku. 第三，只有经得起困难和时间考验的朋友才算是真正的朋友. Oke, hanya teman yang menemani di saat sulit atau saat-saat kayak diuji gitu baru bisa disebut sebagai teman yang sejati gitu. Oke, jelas ya. 我们看练习，第一，寒假去旅游，我们是坐火车还是坐飞机呢？咱们是我们买不起飞机票还是坐火车吧。Oke, di libur musim dingin ini kita pergi jalan-jalan. Kita naik kereta atau naik pesawat nih. Kita nggak sanggup untuk beli tiket pesawat, naik kereta aja. 第二，我们应该降低价格，让普通顾客也买得起. Oke. Kita sebaiknya menurunkan harga agar membuat pelanggan-pelanggan yang biasa-biasa aja juga bisa sanggup belinya gitu. Oke. 第三，你们这种新产品的质量怎么样？这种质量完全经得起验。Produk baru kalian ini kualitasnya gimana? Yang jenis ini kualitasnya sudah melewati tes atau pengujian secara sepenuhnya atau secara seluruhnya gitu. Sudah menyeluruh lah, oke? Jelas ya. 继续，第二，这动词表示用东西长至使物体不落下来. Oke, 例如, intinya di sini konteksnya adalah kayak mengganjal atau menopang. Contoh, 第一，他的两只手放在左手上，支着脑袋，正在想事情. Oke, kedua tangan dia taruh di atas meja, lalu menopang kepala dan sedang memikirkan suatu urusan. 第二，我家附近就有个小人书摊，就是一进街口靠墙的一个小棚子，里面
用几块砖头支着粗糙的木头板着工人们坐着看书。Kayak rumah saya, di dekat rumah saya ada sebuah kios Xiaohongshu juga. Ketika masuk, itu adalah kios yang di dekat pintu masuk di sebuah gudang. Di dalam dia menggunakan batu bata untuk mengganjal kayu kasar yang digunakan untuk orang-orang untuk duduk membaca. 这也可以做量词，用以音乐作品、队伍或罐装的东西。例如，oke, saya maksudnya juga bisa sebagai kata apa namanya kata satuan untuk lagu atau kayak benda-benda yang panjang, keras gitu. Oke. Lalu juga bisa untuk barisan. Contoh, 第三，他弹第二支曲子时引起了牛的注意。Ketika dia memainkan melodi yang kedua, dia mengundang perhatian para sapi. 第四，给他十只长，他就能拉起一支军队来。Beri dia 10 kabin, dia langsung bisa menarik seorang prajurit keluar. 我们看练习啊，pokoknya intinya itulah kata satuan ya. Oke. 第一，快，这讲桌子坏了。先拿砖头把桌围支起来。Cepetan, meja ini sudah merusak. Kamu ambil batu bata untuk mengganjel kaki meja ini sebentar. 第二，这是什么曲子啊？这么好听。一支ya, sebentar lagu apa ya? Mungkin aja deh. Ini lagu apa? Begitu enak didengar. Lagu Fucin. Oke. 第三，什么什么？是吗？那我就买这个吧。这笔写起来特别顺滑。Pensil ini kalau ditulis sangat lancar. Oh iya, kalau gitu saya beli yang ini. Oke, jelas ya. Kan 第三，平 artinya berdasarkan. Oke, 平动词依靠，例如, ya, oke. Ini konteksnya kayak menyender, bersandar. Contoh, 第一，干工作不能光凭经验，还要用创新. Oke. Ketika mengerjakan suatu pekerjaan, jangan hanya mengandalkan pengalaman, tetapi juga harus berinovasi. 第二，印象中似乎没有什么押金，全凭信用. Oke, kesannya sepertinya tidak ada depositnya gitu. Seluruhnya bergantung pada kredit. Oke. 凭还可以做这个常用格式是凭加宾语加动词，表示根据凭
例如 oke, kalau ini artinya berdasarkan. 第三，请旅客们准备好车票，凭票进站。Oke, silakan seluruh pengunjung siapkan tiket kereta. Kita naik, kita masuk ke stasiunnya berdasarkan tiket. Ya, 第四，你凭什么怀疑我偷的东西？ Kamu mencurigai saya mencuri barang berdasarkan apa? Gitu. Jelas ya. 我们看练习第一，你以前去过吗？你是怎么找到那个房子呢？是凭上次的一路问着就找到了。Kamu pernah lewat sini ya? Kenapa bisa ketemu rumah ini? Berdasarkan ingatan saya, di jalanan saya nanya lalu langsung ketemu. 第二，我以前见过他跟别人吵架，所以我对他印象不太好。不能光凭一次吵架就给人下定论吧。Saya dulu pernah lihat dia berantem dengan orang lain. Oleh karena itu kesan saya kepada dia nggak gitu bagus. Jangan hanya bergantung pada suatu keributan yang sekali doang, lalu langsung menilai seseorang. 第三，你看这几张照片，很漂亮吧？我们去那旅行怎么样？等是光凭几张照片就决定是不是太草率了？Oke, kamu lihat beberapa foto ini, begitu indah. Kita pergi liburan ke sana bagaimana? Hanya berdasarkan beberapa foto saja langsung memutuskan, bukannya terlalu kayak terburu-buru. Oke, jelas ya. 继续，现在我们看记录和记录的区别ya. Oke, 第一，记录 yang ini 可做动词，则把听到的话或发生的事记下来，记录名词，这一定时期、一定范围内的最好成绩。Oke, di sini maksudnya cilu yang ini itu adalah kata kerja yang mengindikasikan kita mencatat suatu hal yang kita dengar atau suatu kondisi yang terjadi. Sedangkan kalau cilu yang ini bisa sebagai kata benda yang berartikan kayak rekor gitu. Rekor apa ya? Rekor pada suatu periode. Tahu kan kayak rekor dunia gitulah. Ya kan cilu ya ini rekor. Oke. 我们看例句。我已经把这次会议的内容详细的记录下来。Ya, berarti dia mencatat materi rapat ya. 他在本次比赛中打破了世界纪录。Nah, ini berarti dia break record dunia gitu, oke? 然后第二，记录也可做名词，指记下来的材料或做记录的人。Oke. Di sini juga bisa cilu sebagai kata benda, yaitu merujuk pada suatu materi yang
tercatat atau catatan lah gitu, oke?然后 kalau 记录 yang ini 名词也可指对有新闻价值的事件的记载. Oke, di sini maksudnya kalau yang ini adalah suatu berita yang penting lah atau suatu hal yang penting, catatan penting gitu, yang berharga. Oke, contoh, 第二天文书时在把记录一个一个的划掉. Oke, ya berarti ini catatan gitu. 小刘，你来做这次会议的记录. Oke, ya berarti mencatat rapat. Oke, lalu yang ini 学校带孩子们看了一部有教育意义的纪录片. Oke, berarti ini kan kayak catatan yang penting untuk pembelajaran siswa dong, ya kan? Makanya pakai cilu yang ini. Oke, jelas ya. 我们看练习第一，他又创造了新的奥运会记录. Oke, jelas ya. Karena ini rekor kesan konteksnya. Oke, 第二，小张呢不是安排他来做意义什么什么，答案是记录 yang ini ya, mencatat. 第三，我很喜欢看新闻什么什么片. Oke, 答案是记录 yang ini karena suatu berita penting. 第四，甲骨文是什么什么了3000多年以前的中国历史和社会生活.答案是记录 yang ini. Oke, karena catatan. Mencatat. Oke, jelas ya. 我们继续. Di sini kita fill in the blanks dengan kata-kata di atas. Oke, 长 naik, 办理 mengurus, 从事 berkaitan, 粗糙 kasar, 单调 bosan, 整齐 rapi. 第一，我想什么什么有挑战性的工作，因为那样可以更好的成长。从事呀。第二，请96号顾客到2号窗口什么业务。答案肯定是办理啊，ngurus。第三，这房子装修的太什么了，你看地板都没铺平答案是粗糙呀，sangat buruk lah。第四，窗外响起了什么什么一阵，起了一阵什么什么的歌声。答案是第五，他觉得在中国的生活很什么什么，我却觉得很丰富。OK，答案肯定是单调呀。Katanya hidup di Beijing, di China bosan. OK，第六，最近几年物价什么什么的很厉害。OK，答案是涨。OK，jelas ya. 第二，di sini kita fill in the blanks dengan pilihan A atau B. 第一，一般来说，一包香烟有20，答案是这呀，batang。第二，今天的课就到这儿，大家有什么什么什么吗？答案是疑问呀，pertanyaan。第三，他手手高大，动作灵活，很适合打篮球。答案是身材呀，postur tubuh。第四，这可以说是20世纪80什么什么最流行的歌曲。答案是年代ya, dekade. Tahun 80-an gitu. Di sini kita pilih A, B, C atau D. Langsung aja. 第一，我的经验来自于错误的判断。
答案是解呀。第二，今天早上是谁打了桌子上的牛奶？答案是打翻了呀，menumpahkan atau membalikan susu。第三，你每天都能做好一件事，那么你每天都能得到一份快乐。答案是 A，jika呀。第四，你的这个结论全经验和想象，我认为不科学。答案是 pink，nya di sini ya。理解。那今天我们的课结束了，感谢你们的关注，希望大家会更加努力学习中文。再见。